Sambisi hini woto wende mosmi malabi elbuni ti to sirengan kom son yarzilin di sarbo dilia yam sonsra Zenif sempa be rasma yo popo fa Burkina info ti pam ningete gom zugu tir galage ti miton pam neba simitum na vonre te werson koro senkeni otone sayani gom zugu edna sokre mengengese edna gidega sor zug sampara wana gom zuga ya otone ti sanangese Burkina Faso we visana sa zule sawora wusro ni sora zugu mi etiri la sore ti tonron ta senkenna la ikami ihanantambi kanantabi bala ya zulo emenga sora atara keno buto torson toro untu senkeni oto na yamti zulo sawora wusroti bala berar fin zulo snam na soro zugti asampara hatirani na nyor nyarse ti sana koyama bugma soda se sentor mal gueulro sayani ronna yumda chuga desambra e rasam pisila nation nantara sim pisila nua wilga meti zulo sentor nam soro zugu ika kwabra la tabo neba yib menga malkelem bobo julaso la wordoro boyinti a woto yelkanga ana samba kanasa nimbuida na morga wana ti soro zukton yi yol neba ringa edera kane pamamti e bugma sudase na wa sonsne tondo e taraka adjudant Vincent Korsaga aboya chef de centre adjoint Bascui eni wongo Burkina Info. Edera kan me association faso one village torsoba bam lugla to bonti fondateur Ousmane Sawadgo ene wongo la fi voilà Edera kan me mouvement soyon sérieux tabiga mahamanana ene wongo ba Sambisi na kele singa ni swasra woto ne ti sanange sane so zugu sampora buto tore na yamti bugma sodase ba momorogada na mi varvare enfin nimbuida ina wayem nenge adjudant ado Vincent Korsaga ti Willington nengese nyam tumna ya wan dasma yiba ton nam pusa yam baraka pour Burkina Info na bana tumna tase pour ton menaba ne tum tase pour nem bude fa yam men sa kan bo ton mena wa to yam vienam hinken ne vienam ne surju temporada sina surju temporada yin abeme rana abeme ayi soma ne ba fonta ba ya yi wusuko le tuen yelamti ha ya na wen peka tuen pera wende parce que ri himana yi da rwana ri himana yi da rwana wa ton me pamta bo do wa night na puhon barako abo da bilu la ibarku so sayani geologo itara geologo tuen kontondo haya ne geologo hayri toni man accident mayi tuso yobe la kobo we la pisopwe le rwana wa ton man accident mayi tuso yobe la kobo nu la pisnu la nu mais ri wa malheureusement ne quoi la pistan la yi man kala le rana wa ne kwa la pist nu la ta man kala am kaya ri wa ye rana wa katari le honki rana wa yi da hankiri wa barku so edna chenga association faso one village to sobnenge ti sanangese wogdo sol me sandikwa sia wosora ndabre sayani kambon salo turi kasanga mboti pediatri wa inayam to bebe ne morora tinbuida nan to soya nokena muntoro yungo ibarku so ese morora nan song nimbuida ina kelen singa ni sonsra en sokya mengese sayani yam tum na siya sura zugurar fa nan song nimbuida sinkeni sora nokena buto tori itum na ya wana ba tum fa antara azule se asida la mara bum ninga wantita ton yetel na wa me wa man moto no wa ton mam ne ken me ro mi kam to yeti han yi kon son malare son fo na zimba ne tisamne donc ya woto wane ton me lugul woto nan son tenga to damba tidna taba ya haya ne yenti accident ma bole suna hani accident ma ye ya wuso ya yelbu totore na mana woto accident ma wo c'était chance ha be tortina sokre na kengene som ton membe be man bum ninga bim yelam tum kenge d'accord sinon be katri alfe surtout yum lan colère c'est boto no ne busro nyam hanyin ko ran gida ya goma ya wusro be
yik da dernière minute ndatin kengan te rap kom tedo ndatin dam par tedo ti man sik tumna kangam na gutu kenga rawa ti sura yalan ka woto ba ab hay wa tundu wala to na taban tong taba ma do mengti itkela malaka sura ti kengade op tonto da yenda nyam ngati yenda mobilisan tong taba ti mobilisa bi poro mabala enkela ndik so ni nka sura bala akami montere na yi soka ba ya bani boko beso tu gutu kan yi soka serfo watet fo éviter ndik we saba yelba ma fa be donc ana nan sak nan tulugo ne ban dikr sura nyama nan de genib ni sen yitabo mon absora mbo ti basa warga en tout cas on peut de la barka pa tangeme banda woto polira ma ton problem to rek sura tira wat yemri da nyaga balam hambe be se ya julera ya yel kangambe 4 ya mangeru zame ne runa ton wo kaponda ma ti ge boulangerie on sura wogma kelen titine ba fan lambre yende la tour kabe yibe on ton kan yende la ton yelam ton na mana la woto runa 31 ti tan yomo na yelen ti ne ba yere wutu na man 20 km ere fana kelen kena la ban woto ti ta za ko ton ka ki gwa mai la ton yen ton to fo mane ya ren ti ton bebe me man woto no barko so hena le bon wa niyama kalaka monsieur nana ikelga association faso one village ramgwama inemti ya zulwera dila ne batun ti sora ton yi yolyole yasira pusa baraka ti ya yum ser wa han wirgar ko tan wonam te wona lika guduma ngudu ne ma to re han to kon yira ne sori jugo kena wayam wiri to la dinga wa la mimti shul andu shul bele ninga hangeta la fa yeto bonti OMSA abra wa mana wala guelo la bam guelo pour moi mi kam ti dunu gilla fa pour moi yum woto ne nebe na tamiri yo yemre la to pishobe nyi yita hanture ne sori jugwa kina weng yam hanan de bene kwaba jugu un tikla piwela tabo yam mikram ti kwaba jugu piwela tabo ya tim hininga mana wana nugu hankata to pora jubuka Burkina Faso pama jubuka mbe tim pila nuninga sori jugu foma han wan to ya wuso nto en yira ni sabla tenga ya bampira yibu Burkina Faso pama jubuka nto na bene ablebe le wuliga metiam ha nangehe wala yuom wotone ya ne ban tan million pishin dikin million pi nu en pam sampora ni sori jugu kina pour lem han nangehe yemi kam to yum han to wo ben to yira ya yum pi la nu nto tan wala yum pisi la we la bene mo wuliga memme ti bumle ninga han ya sababu ni yele kanga noru wuso ni bi pam do julera nyi so pour bene ya wa monte waramba to bieti kwaba pour bamta wa bam pisi la nase pour ya wa no tengaramba kwaba pour bamta wala pisi la yibu mpura mahawa ya wa wedzala lamba bam ya ne kwaba pour bam ya wa ne banase la bulu ti bum ninga watane sabamba bambura wuso to no wa mi kam ti no wuso pipi e tiga bebe ne pombo ti excès de vitesse yibu shoba ne bembe ben ken wogodo ti sala ninga abri kada ti abkena pour lebel de bebe ne me lebe goma wala nuhum ben hayele ne ba hanjara mi mbe wala boal pour mbe yam yu pour on wa kene yele bamba buru ko de la route me yimi ni makalma me yimi leben le bebe bo shewa leben le kashama wa me yimi leben bebe dalia jule wuso to la ba me kumhere te ne ya to la ninga la hanson ya to ninga ya wayam gudinga asidi ya jule wuso te bon e man nanji wala wo ka ni ba firam da me
la sho yon ka fiere bala sho ka yalagare ya ne ba shon men ngan yalagare sho ka yalagare lebele nani to pawum ma hambe be na wa ya wa kam so ne am yo on wiliga bala ton hambe kam man bum le ni wa ka suru ju ken la ton ham manay ka boni on circulation yi ayo c'est de la délinquance routière la ton men nga Burkina bema hamana dalle so ko handi to ra wa to ya tutu la ninga hankali Burkina Faso kame asidia juleti ya nib tout ka terteka man kalum yum fa pombele et barkuso monsieur nana idna wayam nenge adjudant chef adjudant ado Vincent Korsaga ti senkeni so ya zugu sampora buto torsen nam tiem mi mal yibin nanti fani buida te bala be yir pour moi hana sokya mengese ya bwene bwen mi watni yel kanga soro zugu so comme monsieur nana nango mahala Bouming watane accident à sur le Zuga. Ya neba ka saka de code de la route neba hanka karam code de la route. Code de la route neba ka respecte code de la route. Fo ha ina yike to fo nyara dame. Nka ton ba hoto to loye. Fo min fo nan dik zini fo ka tun passer, fo ka tun loye. Le fo nan force lo me. Ni men watane accident. To neb kin Amerique de wa monsieur nana da goma ablike de han yirba. Han dik han yirba sa ni le kanela. Fo fond ramala a han fond rabala akabita ndiram be tore ndiram be pure wato ya wa wen ya accident sinon ya ne ba han ka saka dan code de la route handa saka dan un respecter code de la route wa gomo modani nga wa tin ha fa wa yam na mi kam te accident ma fa na mbo ba me le bam han kana saka respect code de la route le bam pa man am ka fa man suguri so de zugu suguri ya suguri bala dila man suguri so de zugu on wa wotaba bakina to lore de kinra yasi sino nyaba ya fo ka fon fo han fon sa nyaba ka sa le ba kamiri no le fo han fon sa nyaba sa mo le dile to no yete ba me man bilibili wa han ken bilibili bala namna mi kam ti bumba fo na le ba soma wala te police da ma ya so de zugu ba me sir modame malaka circulation pa ba man ne ba da bebe malado modam ti halti kanana ya ne ba balan ka wumna ne ba wumna balan ya yelle yinti ne ba wuma ya yin ya to bala ibarko sole na yam ti zule ga to membe ya sa ti bala san ti code de la route ni kam fa getam ti san pa mobile le kenenti zam henye fa ya lam pa me permis bon liem tar na ye disu code de la route ka mobile so balan to man code de la route monter so man na code de la route école da mo menga to mana ko dila lutu wili kama neba handar monte wa ko to kama wa na yene bi han bang ndar ko mi ko dila lutu to so da juga han to ran ken zini ka to ran ken zini nga aye aba wa libre mobile soba akete ya soma to sino nyer han tar monte la to ran karma ko dila lutu le ton Burkina ne ba sanam ti ya mobile da mabalan to ran ken ki manu permis wa pam ko dila lutu kabeli monter so handa tar ko de la route monter da magile fan ken wo ga handa tar ko de la route namna mi kam ti artina mo fana mbugo ibarku so idna wa yem nenga masa monsieur Sawadugo on so yem ngese sa ni yem tumna pour ngoto wa absana so ngese ya city kam sobram da zon wiliga me ya buen watni accident rama la yam sembe so de zuga yira yam twen le wiliga ton no buen watni yel kensa ba ya to jeune to hamti lo la yam passé ya excès de vitesse lebni sen karatu minta ya la feu wa ti feu kon oran tam to ralenti la miata ya migo ti han ka feu wa kon o mi ni sen ya ngulugu ti yam lo ba ma wa yeti lo nyarab kabe feu orange ara telam ti mar men ralenti lebni ne rani ngati ya wa feu orange ya ya woto la kin manda lamda tamin to bum passé e dik maxongo tontenga pour kanananda yamambe kutugu ram nimpri de moto gamti fanzo montere ba poli ka ya ve wanyen pano stop auto teka fotik da karala fo kenya est-ce que ba mara ma accident na mano la mele be yikbe en ken gana ya makane abya ni sabla won tono la gana yima fa ton ramti ba ya no saban daton pure sur han tikara auto se fa ya la damti no sablo won wen naba la ton mo sa go la temsa taba net fan jutan date manem sugutum to go mbum mam na manange mi man na chiffre de mon bam da to chiffre ni nga momo ha
et range rone para car paraban yi do pasira la lebran wa gi mbo ligde zingo yamna mi kam ti commerçant ma son yide mbo do tarab toma la yikin ken ro ro ko ngeho absent million namba indig Dubai ken na sa tenga la bha wala ba kon waka ro ro pas bioko sans interdit la mab kamiye e problème gehenim peta commerçant man ken ton adzeka te bam ken na sa tenga ka tolon dik jorson be an wa sagal ton non pa ton dare kan ta gouvernement wa est-ce que ya ton be so jugun tom ne la ne ba ken wusra ya premier ministre kabebe ab directeur ne secrétaire général am kabebe ya ton ni bui de bureau vient fa ton ken bi ko ta ba bi ton ni bui de zemeta ya am malgré kena ti hawa gita bi de so da gudugun wa son edo ti ba me wata mani woto de kena sa kena la ton fa ya ton to ba ge roro nyama yigru nunu na tabere na man am tempa ma vie on lo la kan ni bersida ab ka sa kro police municipal am bebe waptara la fila ab ka damba ha man na pabla ya ba mi boutique la ba mi tom na woto woni ba mi am parsi boutique sa wa la ba ete gouvernement yi na ngome tabiyeti gouvernement wa ni yelan kabe la di skene en to sur kanom wala de yinkin tinebe ken yoron ko taba ya mu ligid la bamia mu pasam o mire la bam docteur quand am yu pinuruna mamna kanyen association la mi yi na kinu ngulu susanga te monter ram ken na ken wense yapta ya to police yapta ya Valdez a tirer nous to dika on pam tabio ka yikan tu le tenga to baye na ya hanson Valdez a kabebe et de man wana mamuma kulisa program tento ya kam sa menga yele di la révolution belle roi so da hare tono chibre tono tu non wone ka actuellement tono kenna non wone mam hayeti ba son tono katubie am katudie gena sa tengam ge nyamenga mi de documentaire bamba ba mi passa pour piéton ta tabre ben lorde la tono mi passa pour piéton là ton yelam ti ton ya pays des hommes intègres ton ka sa kerare la mana wente ton katar wo tab sur le jugu ge école la kwamba est-ce que bi ton kenga am piu sore vuguri mamam kare furon woto am ya woto meng ni tamara ton wayi to mam kenga te gar kwamo woto mobre ti ton na taba na piu sore hanzo mwefa woto se baba na mani tantira ma ndatum ba yom kabeti bi men ken école gefo na ya ko ligidin ti yobi école an kamam biga ya ka pak mamye lampa kan mo wati na taba Ivar Kusro, monsieur Sawadro Sambi Sirken na toni sotra na wayem nenge monsieur Nana ti sanange se zule sabu totore yam son sora mama sawa rati lam ti sanani so ezu sam para bu totor son twen name dila nimbuida metwe ya sida ti kongora ayane ma katiaka ayane la kongora men han to be to yira ya wato nimbuida wam yo handan gomde mahmahawa to tin to dam me kongore yime ya tore bala tonu wiliga me tonu mi yira me fo hana zabne bumbu wato ko sekana ndigi yum pista ta yela men han ka nyoba de han ka han nan kenga tore biyam mi genyam han twen wane no ken pandinga tumda pombene mora pombene ngese ton ilame wala fiwa to na sira wa fa han wuligida e Burkina Faso kala fona nye poliram na ta nase han to on ye feu tibika hanga ni kem yo wa mama rawa yu bugu mi yoy na ka kama men nan men ya buga ya bum han kaje mawa to wed hande we habe bai wa yo tu le zak bi to yi le zaka on wari nga ni da han bulil fe wati yam han yo kala me yam shoma me mane ta we ha pa bi kuga tabo kuga ta
hanka kyuga tabo ba ha so men han lebe anantira we twe me tele lina tira we pale ayo rela woto ne la hanka kyuga tan so maka so man de we fai ayo an leben le pa har bene me ton ne me ti wala mobilisi hon to yita mobilisi jigwa ba me kira CCV ya yita fo yita mobili te kese a tele visite ti fo han yo nye fo men kamite na sa campira CCV ya non men we a pour wala kira la yo kien pa me visite jiri bere men bebe ti affaire dam ti bam die heden ti bam mobile han ya ke woto te fenelam kabe be pam apam boko apam visite to le ben yen ne me sur ju champa avant wote chauffeur dam bebe en katar permis ma ya kenan ka yi shombo la chibre me le ben le kabe ya to damba ko ngol la renda la ba han shon yi toto me tenga to dam ka ten pa poli ta pour tondo yen kam fa toni kena chori jouer mawa toni menga nin tuluma nimbu de nenga lamma toni nimbu de nenga lamma wata toni menga nin tuluma toni ya jire mbelamba la gom de Burkina Faso pays des hommes intègres mi ra mi bli tanga yoro woni haute volta ta han leben le wa Burkina jinge leben le watane yoro ben ye bikan wa mam yene be nin kem yala wa mam woto no ndik biga pore en to yoro sho bugum yuga ya bo sha la mam talanda ton ko biga hambe mam poro police tamer mam diknera tia ka fora ka ton la hambe wa ba juwene re namte ba ma woto no wakade ese yo jam seda wam yo handa gomna kam hanan yulo kolle ye handa tim pure nketen ka gom kom bon ha gwamde ti ninkem wa mama keten ka ton man shuguri a mobile point en ya ka yi 30 secondes seconde wanwari kafo pista ta pam loye ka code ka ne ba ka mi code de la route ye ayo ni ka be wodo ka ba fa ka kin ote école pour un comité bugum yuga ka yodo wa pour yanga yenda tan pi shoria fo comité so mon ko la chota a lo sera yi ka code de la route ye wa tun me nga yen ni tulo fo Burkina Faso kala fo yen ni hen distance interdit an lebel wat ni teaming hen sire sira to fo na yida ata he fo ya ma sholla ka wota la shokola ni rembe circulation sur kin de jugo ndatin kira message vocal wala mdo wa mana wana en kira woto yimiram tin ni ba man bebe ni kitan ndatin kar message bebe en kitan ndatin man appelle realement ya tun nim buida menga la ne mam tara hakika ne bam bebe ti sur jugo fo bi sababu to ta alki yomte woni fo shoko ben je fo waka na man ba ya na bol fo bada yili ya lingir menga ne wende nto na ne kama ka yiri yumpira yupope yumpira yobe te bra 1 million et quelques monte bon ko ba ko to ne sira te sare yigen dem ne la sare de nyam hanange so ju fo ba ya wen men shongo tondo ba la ka ban ta jour le lingwa ka men hanan dik tonda kom kam ha jour men woto no ha ye ne so ju kina po mam ke to kota kam mam ke to kota kam babu ba tonda men ni kem sa men la vient de biron bipir kuma so le jour dal aya goto yamye wa gendarme couché rama sanu ko na démanteler la sanda jini me ya yer kateka la Burkina be ton lebra ni santu lamdan te fa bang ti fo yi sababu nyubu muga ma fo kina me kinda ka jemse ti niri won han yakbe be bang ti alkioma ona ya hame to ya ona yikame le ko to ya ni koda mama wana mama han ni yiti na yi shore jugo mam timi ti yamba yimi bi ko to na sira la mam ti yamba shawa mam wonam na me mam gunam ti yamba wata mam nenge tamir ayi kam so mam manem yafa ko to na sira tolérance ni la hankali be circuler so jugo handa me yab so kon ye ahma sholla dalle una manir gudum ti mo yeram ti so ka yelle juka fo jugo nan ka yelle so na so nan ka yelle ibarkuso idna wa yamnenga massa ti sinkeni zulwe sa oton sura zuga nyatam ti raninga wa yel sanam sura zugu ti min boliya matiam wa dan yin ne ba mi tam tiam kosra wabo eten wilga tondo ya boy min kiti ya woto raninga ha ya ne bo ton de to ko ra moyen la fa gomna me le yambang sa de ton ha ya bo la ton de ton han bo ton zak ti ton wume ton ha na yiri zakon ba yung ta wuntu ya minita yibli ton to yiri zakon
ton to on sherlen yi zakwa ti yi sura juga ya minute yibu ka to on yo minute yibe il faut ton hanji ya yi minute yibe de ton yimbe jura ju tenir pa ka ton ba ton de ton lore yam mimti yam ton handi ka ambila ha te ni ko na to no fo pugram ni na men ka tan on kila fo men ngai fo putu fo ni nga ko fo la bo man na ka kele gade ha ba ka mobinda ma monter soba tombe photore faut que tu fond ya dinki nki type net là voilà donc kitamti ya shura juga les retara ton ne ba mimiti ya ton ko ramo ya shura juga ka ba ton lode handi ka makare ya wani ba han ton ta ba shura nora ton han waya ab han pibia ne kera lode mo ne kera men rabater men ba har shura ton lode le faut ta zininga ayete asaba tour ka benefo men ngay asaba tour ka benefo ay si a kenda normal mi wumna me pa wumna ne ka mi nyele nyami ki ton ko no sino hayan ton tuum nan yan dik mo da ninga wa ya yungte nguntu hambo ton bala ton be yipu bala voilà le na yam ti yam tuum na pour moi yam passa next of mi zo monte beda min chatenga pour ete wuliga tondo bam tuum na me ya boy balap san wa nyatam ti mobile me watame voilà bam tuum na hona dik ning na ka yiri yo ma yiba ya shura yilin pa man kina to kwa le nanam ha me yelia ne ba hanka sakna ba ton shura ya ha man monte bera ya te monte bera to nding tore ya in kiran ke giha so ba yelia te mobile yo na pam shura wat bil fu mobile len ka ton kin monte la ya ri ta ko kiti to ning monte bera ye hanta fo fili dame kaka tota ta jinyo hanta jinyo le ba ya hon fon wa ba me likita la en charge wa ambila ha man to bala ambila ha nan wa man bu mani ngai bam han ding to bam man na yinda tarab tuma tier gilfa tum ko ngo to tuma to gin tum ko han ding bam ka to man bala am gari kitan ken la to lide le bon ton ne ba burkina be ma obuma ya wusu yin to buma ya to bam han ken be nan ki wala ngeta so ba yele asaba dule dama ta jabarma bor bil te yema obdan gur ambila ne ba getamti bunyin to kat rigran ken lokto rigri or fo han nyere ba ambila men hanwa ne ba wata yete ti bunyin ti yam be kan kana mano to ne ndik kan ken lokto rigri mba kan be me ti abon ye or ya tuwo mbe to kon tume ba le moto da ma ham jeng tum kongo ambila hawata ya bam dik balan charle ken sino moto da ma ye fanda rahma yiba moto da ma fanda tondo ya soma ofun tum ni ngame ay wen pek be e bar ko so hedna wayam nenge monsieur sawadgo tisana ngese kanyam mi yamran tuma ya suliti kombi bis ben tum ni yamma mine so ya zutu lati lamti safan ligrime yelbe so ko ya sira la bisikanga po da wen barti ne bu kera men en tout cas ni so ma be baton so ngode la me contre sa fande en tout cas bumu so ba to ma ted men ton on pam ponat pa mamti tab mam ko bar la zaka ton ma la wo son do so lo zu so ngora el pam dala nimbu da nenge lamda ton bon son goma na ba ngoma saba na ba yela sida mam ni monter saba pikta ban kenganti loy ambulant ha pore parce que ton ya so lo asida tum na men régule de la tubra ya han en kelare d'abord un 5 ami ambulant non yita wuso parce que paranda tun kum dom wa ba tiri kan ne da ya kalke mun da tun gudu kunti sike nya wati yikelem da wuso me mon bam meren na la tona wu moton c'est tout le monde tout possible na yilen ya soro soma to ha wa botan lo donc fuguri monter ça va non on est ya sam ti ton kolon gwama yel mure lakti ambulata yasen mure lak ma mwange hawa da turo arabi to mam tin na ga ni monter on tusi tin ken mo tutu kenati ambulata lo fiu ta sikti bomi aye raka wungme dani nga yeti wung na mane muguseme madame ya ma so ba kana yinere ya putoramba mona titi ya mwa bahrara ye woto ne wa yinli kotonge ni mbwida wallahi na ko gouvernement bo soda ha ne poli ramantum soro zu moderninga ina ko bla bo ne ba ka wumne ya tonto ba karatan sake ya la milam yela mindi ka micro wa ngom ne ba
la lak ni da wa kelem wi kat ni la o fontara ti aki o ben ratin kimi yam la koda bunyi ti ton ya han gitar ti yam ka sakade sakenge est-ce que oui wana wamla ambila ha me wat nan di kame ulo ti yam serem bata loti a yon la ratin ti fa ikasakade a ti rik ya han nan gudu na kenga nan ti tise yam pa sakre nan ba sore yam eta mana pon comme la rasima ha ti no wonder sapeur pompier optum ne wa ya saba kanya kabam yelie ya ton nimpui dan leber dan bo la ma yendik mak songa we ton tenga pour ka kuduguram sakame la wanti ge ya provenir na ma wa wana te wa ya kudugu yemre un sacre man pied à terre ge pied à terre andik seconde ninga wa ralenti de gille le kanje woto man woto la leber yon flam monter en lore manela bumla la ge wodo na yeti wodo galantenga no wonde bambe villa ho meng nan son tondo ti bon pour que tout ya moderninga te ton fonda moderninga put la ton net ba yezi man accident be ça perd pompier de grebe la ti ton ona sa teng to be te wodo galantenga te ton le pour sauver hein ge villa ndamba mani suguri to otapsida ge villa RCB sani li bebe ntara monte beta fan be villa hawa labkaman accident wa oba ya pozabre am seran zabde am yisin zabde am zugun zabde ambulance ken be ntirik nede te ton wa bel tenga pour un date parcelle semaine le bra ka bet ya sauva et puis on me dit on est intègre madame zabdame bon dame gouvernement tobo nyabda rokde bara rock ben labam yik momo hantitan shika ndikam kahama mkem sabani be monsomonsa wallahi bnan to ham kema takatumni ilman wana tu ton lebre ni de yeti pays des moutons ton lebre be kaser madame vous goudin ni de be bioko Lexus mobile be da saba antan shika woto am tienta la tombo ba ya kobi shi nkoma ya para alike toi là tu nous fais chier what la yelma mais oh on peut abarka dam kin taram tumbala tetan taram tumbala msinimba nyela tiba fa aka toka we donc wona konton nimbui de mensuri an kan ka polira mane ça peut popera mayele raton tumam la ton ka ba da toptomi et barko so monsieur nana il sinkela so sera fin gilgila rati lamti neba ne abzuga mpa gunsu zugoda so e zuga absam moroti iri boga ina kolga wewe bala tiri boga bene tonwa ma tinga to damme ko ngor jinde lingle dama mu guliga wa kawo to ne shida la ko ngora wan ton yida ya ton nim buidon bada de jirim bedamba idi ton me ngale baga nin tuluma kawo to ne shida nyam hange wala tiga henje kan wato to no ya policier ramba sono wana en yihi yenga to be yihe en panyuda en palitin ye ko to sila ka bum jugu me lable men le joye ti adam bi hanyu da bana ngi daga bammeng na chonchome ti bammeng pa ma jom so ne nyen pour wala nyam kama mbo ti VADS ti biga men tiera nugo woto mam yang to wan yi nyaka yam ka kula bi yora beti yiti twen na fala me yimi nyaka yam nan ko lore ko to ne sida ya babar me ya yop enya te mam to on ta fon en lore handa be to shokon yeho maketon dogodam la ya ton ka la woto ne dalma han ka ton bala ya nimbuyi no ni ton ko wona ya yel nyam na yen ne bato kapa bala kan nan fotaba te woni mana nam to kapa fotabe to bi yikan nan paptaba yam da tan fon mahala dade ti woni mana bumun ko ton burkina bema ti ya nyodo han ya wo shuguri ya wo burkindi nyime la yitim ba tonna fanda tan bang tin yitime na ba tondo ya wo shuru ku kena runda no dade ti sugu ni adam bi ne to katolum be men bata shuguri ka bene ton men bata ton shuguri ya noro ya circulation jigma la fo bangada yel ka yishika yelle bo tilibra ya ma sholla ma woto no donc ton han ka yibene tinga to dam mira to shonga tondo ya shida la mam kitin yetame kawa
Zimbeti ya wakami code de la route minima kabe. Wala fa anke 6 mètres pour priorité à gauche priorité à droite. Ni twemen ka bangale ni. La miera nti show de jugu atara kena. Ka otone sida. Wala notiga. Anyagda ya. Yam ni ne ba girfa anyagda ya. Anyagda min digna to mbar boy. Ni la ninga kan asankar fananga. Ka otone sida. Miti révolutionnaire. Man ga faso del faniwa en yela. Yo to yo do bugu mi go. Ti fo nam ta to fo mawa choka me ya wa yo choka fo burkina menga woto no ya jibuga wa dan ton menga shongo de menga tin ki sho de juga hanketin to yirgi la fa wa ya ton nen kidi han to yita ba wala wala la arba nenga nyam mim ti lokol la woto no kama han yibi on do lokol ti han kam wan le ran wa me o ro har kabbe ba yemre jinta akaki ne fo nugu banga ha un shon woto han ka fo li kamem banga tika yel han ken ne ka ba wenge fo to ya nogo yiram ti ya nogo pele yeka bana han yinka wa ya noro wusugo dal tinga da me ba me mana ban to la ninga nanam ti ton nimbu de nyama ndar jirin be ni dunduru nawa ba burkina be aponga na yito ton han nan ken woto ne yella men katar baral ba yemre nyobo ko ne na ti be ko ngi jandam kushera masira ya wa ti me be yi to wala gana ya pe be bala wa enyere don wa am chenga be am yemu wa kayati solution for me ka be ne le ni ba menga shake wo taba so de jour fo tan lo tene de fo ti fo lo bon ka no wala jibo la fo na en to nye wala ngo ni ha wa ya adam biga ti ambina ha wate ti yam ye hen lekre ye tabba shura ka yam ye tabba shura de wak ni yam ha ba bi fa ma wa la mam na pama en kitoto am pama lo ya shura jugu ti yedden wa dal ba ti kidim bala ko to ne sira mala hanan vi bi rum bipri male al mode ko to ne sira ha wo bigati ha de ko bala shabala tan to lo al kioba ya mi to wato na ton yela ti ton yon kan ken yona ya ni balla julo ya men bala Monsieur Nana Edna Mbonsa Gomna Antaste adjudant Korsaga ti sanan gesa ni nyam tumna wato wa antiyira wa loktre mame irmin pelgar bo loktre mami ye namti zuloyer mbeti bala e daninga ne ba sami wa lokto sami wane lokto lira wato ne zuga me min pa ma sam por hatimi ya zuloyera to mi ye daninga ti ne ba moron yining sombona sopti kaska rikum dogol zugu ati songa dame yam to so ni yel konga am taw na yel konga ya yel ya sida bala yel ya sida le ne ba ka wumne sino kaska yin kaska katar makanta fu handa kan jo monter sa boni kaska fu han jo monter sa monter ya bilho ya belo ni kaska fu han fon ya fon ba le han ka betum na yinki fon runam na yinki fon be wala fu han yiti jakon to fu han ni kaska bala fu mi kam to fu han ki fon fu hun liwa kaska na nweram le fu kan ta fo jugo kaska nweram to ka ta fo jugo le fu handa kan ni kaska hun we kaska hun we ya la fo jugule na mpama wa le mami ta hadam tinne ba ha modoge nin kaska wa panda monter to libre nda kaska ko kama nda ka hamda me ra kaska ni ba fa un jour monter fa hata nin kaska amna mi kam to ba fon ba wa fon mi kidam ti polo ka akana kin la nepche ba yetu sanin kaska ka to envu somai ni na fa ya han ka jamsa bala kas ne to nda ka ning da singra ne betum hani ko ten vuwo le ma ha bam ning da la me vuwo to bu mo fa ya minung bala e pa ning na min mame ka tara men ngam beti luna juga men mba ha tuba men ta le mba ha noro ay mam kane kasra mam men ga porte mam men ga ning da kasra soma ha jo monter am ning ram kaske ba am yikna ken yama otom ning ram kaske kaska hanya modi ya songo ninga burkina ka na songo wenvi ha nasa kata toye net hawa ite kaska hanin kaska nyaka ton vusi a saba men ndaka ton vu bala chuno kaska ka ampesi nda da vuhe kaska soma ne ba fon han ton ban kaska ti soma to ninga kaska yamna mi ka to pan fon han ya wa fo gira woto mpokole ya fo han ta ya ina tipo ya nana wa le han kin juga ya scanner dam le fona mal ya radio dam le fona mal or scanner dam ngi ligida kaska wa kaska scanner ka ligida kaska voilà donc han ton mo ron ning kaska programme wa
nda kasga ko kama le ba menga porte kasga han mam handa tun tu ne ba gile fa yitinga pungo fa nen han jo montar ju fa ba nin kasga amna mi kam ta han sir fond han ta lokto de yura amna ta aye alhamdulillah ada sama e barku so e na wa yam nenga monsieur Sawad go tiam go ma pour ira yelam ti sin keni kip sa woto anim buida yita wuson ken sora labra twemen daringe pini sorle tinda batia kip sa beti belab na yim pil sora le minge tam ti raninga wa paraba woto ya fet beti belab pam no zen ligro nyeme ka zulo ya boy kay le boto mais au moins ne fa to sorle han sorle ya raison un peu min fanana na yi soma zikanga mi yetina sadama mi manda prévision o min dinga on prévenir la main ko antirab zima ndab nemdo ndab bumba fanje wa ragle ay mba zima ya nyine zoram ni sina yektabra ninga wa kanga bir yektabo to tetman auto ne table to programme la tonne ngwa dernière minute yam wati ni fonctionnaire dama menga ga fara bia intellectuel dama la sahani nga bima na irere ntaro mobili bo mawa yikim na ngutu kenga rodo woko titanda kwa matero la ngutu kenga jende kan para bumbu yelba ma yalma hanya ka tan nanti ko madam watani yela donc zikang yelba mfa lamda atan profite men kelen torsiam ngom kaska kano kaska a importance à ne pas lever dévier la mtabete à politique. Mon amana Junor, amana Ghana on est Lomé ni Bénin. La Ghana la maka monter à Kajovel, surtout Lomé na mato bom de Sami qui avait abom ninga auto monter enfin gile. Tandis qu'à monter à man sanga Willy Wakadoka. Handa monter, wa imda 1 million monter, fo nda 1 million monter. Bam di kala même man taxi monto. Lomé ramba. Dikkel ne ban sa de sigil sak sa pok. Han ninga kaska. Fo ay client han kana ninga kana zo moy fay. Ba dilam yela ka gom gouvernement go ma teng malar ka gouvernement wa. Ya nimbui da malar teng ya. Ti gouvernement lemse. Ya woto. La ton ha yare e ingre me yita yaro. Ge ton zo monter ni san ka nin kasara. Tabet ya politique. Ti hanti le toujours wa docteur pas un problème. Docteur pas un problème. Anama na wana. Ah ni da yen tuen fan fo yonre. La fo flenga fara fo yonra na wabela. Ton ya pouzabre. Jouzabre. Nantal ton ken docteur. Ka karan ko zu moi bi bum ninga certain ken be. Ge yam nandik 1 million. Nda montere. Yalan katar yam ni ngam sonna. Antizama code de la route. Code de la route ya wana. Kaska ningri ya wana. Fo yora ya wana. Ge yelbama wa bonson. Ya fo yora son yelbama fa wa. La fo mbela fo pam ligide man yelbama fa wa. Donc zikanga mamete tombo de nimbuida. Abjo na ba wenda tani ba menga nyinga. Te nyap taboro to hinsi. Te mada wa yin sidige hante tombene tondo. Ton na mikam ti el pakar same ligide ya net ka dogo mikti net tara kelen zada ligide ya fo me boba wat ne ligide fo ka yigir bala ton no wala bi pierre ran yike fo iga faro de ma wan docteur na ka konton ligide ton yikne wa fo yika woto bil fin kelen kenwa donc zikanga ton ha wala ba beta ton tetan sarale comme ça parce que comme bablam to bi lel Yamimti kwama nzo monte wa hanta fe wanne tono ya ha tono kaso da han ya woto lab man tono lab nyakum nu ga mesre lab zin be yike lab kenga fna mana mamwe mampa ma jule bamde ayezin da benen bol ababarika homme de sécurité la mato porda adoba ab hanta gata mam woto nzek yingri ayata sigibala mbol bamda mana tabwata atam yele ba aye mata wa sokanya la yam meto mne mgita kala me te feo amana ka serade tamet ala sigimbo le yam mpa bam ka twe yam tuma lam tomia aye table ba yi kote wa nyentaba yi mun saba madame parenta ya la feo woto nyaka portable bala kelen dikninga tuburo bala kelen ya hanson bala ngudu feo te kon ta yala ya ne buso mamti kola ye madame votre téléphone
akele ya telephone na ngomne sa ge ya ham sorju tini ya la wa ya ham torrente ya kam telephone fe wa convert bata na ndema et mam yala na yal sa zikanga an kele siki bale ya zeka nuga na lo ma mpiaka tam taran le pour ta aba we fati lui portable à lui ta sikta na watam sa ti ya tore ay zi pour so da yi la bolia ta wata ti mam papa para même kasi pareil mtum na mtum de madame yele kenga gendarmerie échanger ranka ti tawa awuluga kokora woto ne tasra manda bebe tabiyela ti amama papa miela obuke est-ce que yam tendam tumam nambe carrefour soro sukontum ne la man papa nepti nimbu de bastman papa para ha ya para est-ce que yam na sakarin para karonde c'est tam pour l'ancien la loi wa yela mais te net han pour le bepti pas la bia lon wa budo mi fa mam pam ti a gendarmerie wa ancien wa ya mam nan to san yam be na ba on wen la ton la loi wa nyinya mam datam ti yam bang vienam mam han mana para yoki mam para han to da mam no woni la ba he para mzi yi boto te to nan kenga tan ko do nan ti man défilé commandant men so ator sabeno yina ko ngel te ya boto bit kenga to ha raton no na mbola ton jusqu'à halbi obnan ka bole donc yel ba ma wuso so lo zugo on provoquer accident namba ti yela wuso e barko so ko wakata son koton na kolo gadame senkiani woto monsieur nanati sanangi goma mama san karel be kaska men yele nemti dani ngani mbuda mietam ti ligri ka be nanda kaska yam ta so varvare kan ligri ka be nanda kana ningi ma ham koto wonnam tenkanga nin hambe kinda shurju kinde jugo anti gu hodam menga mitit yel twen wa be dem koto wonnam te wonna rika gurman gwen soba la nit me henvi ga de bi on sha nan bipit kuma ngilgide han bip ma mire ba han bibla te malek al mor han de korsa ko ta wonnam ti yinda yemre la na de korse yam gom ko de la ruta ka ko de la rutu yeliye yeya nyama nyenira yi wero wa na onta nan pi shura ha agura menga atu ya hada man pi minir pi de ha an ka wuri dum pi gar shura yam na mikamti he san tarba gille fawa ha shura jugun an kin han ka shira de gille fawa yam mikamti ya nimni han karaba ya ni ya hantar mobilisi ya bamba mam yela me shuru jugo hande ya wayam dowa ni vocal ndata mbien repertoire bonera ndata kala message mani shuru wenda yembri yinga ha tina yitoro onkodo dan wona rika gurma ngudu ti hankare kan ba kamiye ni han dan kamiye ngaya fo ma ga yinga wala mo gom kamba yela ya wala bi hen ka yiri opila yopo bon mon tel ligida ya 1 million 600 ya so comme ya krypton ligita botola fon ton da 1 million 600 mobile mon tel na ko biga ya tiga yingwa biga me ka tun yo ndera an kaman tiwa ani yemo ti yigro ti ruti ya damwa ni ne men sala ntu min de ton lubu ne wa ton tenga me ya woto kan ya gadan digri jiba yemre ya neba he to ya burkin bi yo ga jirin be neba ha ni sura jugu kene jingwa hal ba bureau mam tara tenga to dam be jinga to le ton menga burkina bema wala ton menga banga ti ton ya nin tuluma la man shuguru wanda yimri yinga la gese ha ya wata maminki ni kidna katar yele la nyeta me ya ton ko bonse sura jugu ti han fon ka yikriye mani shuguri wala kamba to yilo kono to no shomo gu kama yi to fa tarab jaxo mi to la ninga bayam guligo bureau guligo bala yita kama be so le jugo ranta be yanta ba ndata shone taba ndiyemne la ya mam kam ma wat mam tarbam taba mam han ko lore mam tiga nda to ninga mam yoba kodam ti mam pami tien wari ne taba ke so le jugo dal nyam hembe sur le jugun tournoa sapeur pompier amba nyamba man sur ton no mun ton yira wala ya yam VDS ti kam ninga wona wogolo mi wona mana baraka wona rol ba yel somna avec yoma to ma hanje kam ka yiri yum pila zaka yenti ya mama ninkim yore la bala ton ko lore te biga mi yet mam yasi ko do le sida feya ya da minuton wana fe kabi Burkina Faso ka ndir minuton noye yamne hin yaada me kan yaada digri jiga to ya alom dawa ma woto nera we be wa ton be zagal jiga ka yir 1 km men yi yik naw on so mon era woto woni
bisi point to te wame da wona rika guduma on gudu wona son ya metoma ati dan tunnim buida ti président loke har ba bi ka tembo policier fa mbo gendarme fa yam nim ti ton tem sa ya tem ya talam temse hankane wala na sa tenga fo men han dik suran digri wala bobo wa fo ma chauffeur ti fa hamar mum ka jagala radar da mambe un truc un jeu mbangé un flash mbangé tu veux faut immatriculation un bou faut un mbangé tu veux c'est ni na c'est faut ma kanwa wala to na juin yamani ti ni lora ba ya 200 km la lora ko don 6 mètres pour je connais yamna mana la boy ika poliha iremre ina pam yelle polira ma menga yel show jugo men ka ko yelle menga mi we wa sho ko tondo ni nga wona manu du gudum wona manu sekar choma wona wo do nyoya wona jaran ni show jugo masibo ti yaw mam yela mo yela ben so ni du ka yelle so la a so ka yelle bo so ka yelle fo jugo hambe yelle se fa ni nga wona manu du gudum men ti ya so na bra ma wona wo ti hankane ya to wo ko do ni ba yan ni tuluma Ibarko soro monsieur Nana ina wayem nenga maha adjudant Korsaga tisanange se rasma yiba oto sora ken wora uso ya bon saral silem tarana ko nimbude senke ni kibsa buto tore banni furi bi mariage men han bentine ba hana min dem ni sora rani nga panana e bon ko islam tarana tas nimbuida ton tarana tas nimbude ya obuko men ba na sura juga obo vite ramane sura juga portable dans ma utilise man communication dans ma sur les juga n'y a qu'à sommer tiens écouter d'amba qui est la man vocal ou mise nana da goma donc man suguri le supportable dans ma faut handa ton bol faut voir ton dike faut serrer la main ya si ndiko téléphone na le yor le prend lourd yor un signe sur les ne pas ton dike qui namba le gomna n'y a qu'à sommer le beau vitesse pan beau vitesse le nebni ngambe sur la jugu malak sur la police la mal ne ba ma vers dire ça pan ngogo ne ko han tout bam hit ndat bo meninga am na mi kam ti bu ma fana arsenal ma fana bo sinon ne ba ka wum na bala le ton me bon bo meninga ton ma na sensibilisation ça de la ça école na mo ça de zinya fois on sert ne ba ton serna ne ba ko de la route pour gonte na yilenti kena do bo kena bum fa te yeda pa mo pour ne ba ton bon da wonne te ne ba sak seral ha ntu sura soma e barko so ina wayem nenga monsieur Sawadro Senkere ya bon saral slem tarana ko nimbuida tibala e be sura zugu eneme zulwesa isora kan wilige bon saral sombe tu surtout yum lan ko le c'est boto ya runara tibeo le bon reblamte abhan yite bezak saint bob man gumsgu ni kena abhan te ta feu wa bob mar menga obeng bo vitesse rama bor e motmi comme te monam songa da point ti problème kazini donc ya yel kang bala mbeka hankane en tout cas ton tara sunne toma la ton ba yel kang ati fa ton hankane burkin bila ton burkina be manonga toma ka kwemzi kange la yel kanga balan sam tondo donc mam question nan ko baya biga wonne kam saban torsa bi hawa toron se kan nugu man woto ala yam son sagala wala ya man yam ti yal sem baba yal sem mama yal se tanti tam konsora halkane te bamme wa yas halkane ya ton nyam bisi nyam neba te bamme se katon wabo donc ya woto la mam bonda on want ya zifa Burkina Faso ka edman sugur ni kena ne bore yitub kan digid bobo yitub yen digid vaya beda fan ya gunsu men balambe pour donc woto la melam da tarana kon passeport portable wengo ya sida mada wanye et hampa me ba nimbeda menga ambatim ne netambe mobile support on communique de la tête en kenga ton gouvernement goma même ma konkonga nyamba journaliste na me goma même ma konkonga peut-être manda me donc basoanye banan ka basi ayani wa tetam pugam yamba tin la surtout commerçant bon la wuso yamba wa yen ba to be lamti marché la pam la hi kon wa to lo tarik portable en katobre ti ka garde portable be woto ka garde donc la ya yel menwa portable en bébé no obtain wa la foti ni ta man calme empane am tu man yesam tu wa ni sampore donc portable aya soma la ya yelle contre nouvelle soma contre nouvelle loin c'est
donc rewa donc zikanga tono serdo hambol yam na mika ba ma menga be kare furu wantum ba ma mta ningit kada wa yalla yeleta hama pipi tara da men le pore nge anambole ha mikti ntogondi ka saba man basla mbol neta pare ram place sa ninga menga ton toka woto peu appel da man portable woto to wato pa ma appel pc ama le ba nambole bna ma ya sida mdatum na me manda woto yare mseme yam da ratin yin na mamti bogo et gom ne taba mam tin ram to mam pam la fit fo metal la fit gom en son mam nan gom to ne taw mam ping ay portable nan son fo sa hakanwa ay mam e bon so won na son tondo won na tete na taba wom surtout mam bon de commerçant man ken na sa ban ken fo bu un film ni circulation ya model beneti ya nera yami yida documentaire damba te never get te dikzo kanga malred ti asoma e barkuso sambisi irtingri la metia yam sosra zenif sampa be wakata son kontona adigra boso wotone gomzuga ya bwen edna gidega sor zug sampara wana yari zugler sose tiriam ti da sirdam ti bugma suda setu mimbone a pompi rama kambon sa mimboni la woto bam sakame bam pa ma vu no sosne tondo e dera kane adjoint ado Vincent Korsaga bam ya chef de centre adjoint Bascui et ibarku so et sans pas vieux wa ton pour baraka et dera kana me monsieur Ousmane Sawadogo bam ya association faso one village Lugunda Torsoba e bam runararo to jura kabe ba bilfu la mala mora nanwa e barku so la wena kointo mapanga mi pousa ya me barka e dera kana me monsieur Mahama nana mouvement soyons sérieux e barka yam me son kointo 5 ni zulu kanga Burkina Faso sambisi ednayam tia yum na son kon yum tusayi la pisiwa arigida sabo tone asam la bala la wena kelen ken yum palaga ni lafi la wena gurtenga en kodo la wena songro terketan taron zur sommet en korle de vie